नमस्ते सांग मैंने आज आम स्टार्ट करवा फूड किचन आउ एक बहुत बढ़िया वीडियो जोटा कि आम पाखापाखि 7 किलो पाखापाखि चिकेन आज रोषे करवा। तो आपड़ देखुं मुझे चिकेन को घाटुची तो से कौन कौन जिनस लगुच कई टाइप जिनस लगुच ये चिकेन केमी बनिया हम चिकेन से विषय आज डालवा कि आम रांधा मिनिमम आम 40 जन पाखापाखि लोक खाइबे कारण 6-7 किलो चिकेन तो मिनिमम 40 पाखापाखि लोक खाइबे से हिसाब से आम रोषे करवा। आज ये जन मंदिर जगह हूँ देवी पीठ मानक तो सीठी आम के बनाऊँ चलते स्टार्ट करवा। प्रथम देखो आमर जड़े सांग से पियाज को क्रप कर लगी पियाज को साइज काटा जाऊँगी से पियाज काटिया भितर आम जगह चाउल पकेबा पानी गरम हो जाए अलरेडी। तो अरुआ चाउल आसाला जो कि आमर मिनिमम जानते आप 40 टंकिया चाउल किଣିकी आम पकाउछु तो यहाँ आम पकईचु बर्तमान चाउल पकईकि सेपटे आम एबे जिबा चिकेन धोइबा आड़े सेपटे आम चिकेन एबे देखंतु आम चिकेन अलरेडी पानी मारिके गवर्नमेंट कल अच्छी तो से यूज कर पानी तो ताको भल क्लीन करवा वाश करवा जैसे आम ब्लड जो रहे तो धोई जाऊ। देखो चिकेन टाक आम बहुत क्लीयर भागे धोचु चिकेन देखो मुझे अलरेडी धोचु पूरा क्लीयर भागे बड़ी जाऊँ आम देखो चिकेन धोई सारिकी आम जो एपटे पियाज काटा पलि आसवा क्योंकि अलरेडी मुझे चिकेन धोती जो पियाज आम क्रप करूँ प्रथम से किसी पियाज मुझे पकई कहीं आम मैरिनेट करवा पूरा मैरिनेट करवा 10-15 मिनट मिनिमम रही जो चाउल नई भात नई से जाके मैरिनेट करवा मैरिनेट हो मसला रेडी है आम देखूँ आम पकड़े लंका गुंडा टे पकड़े गरम मसला टे रहा हलदी से धनिया पाउडर पकड़े धनिया पाउडर पर आम जहाँ भी जिन पकार अच्छे जमीक हलदी गुंडा लंका गुंडा धनिया पाउडर जहाँ भी पड़ियार अच्छे जमी मसला जो प्रकार मसला चिकेन यूज हो सब मसला अल्प 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 थे आम पकेबा कारण 6 किलो चिकेन अलरेडी 5 टंकिया जो मसला रोचे पकईकि भल मिक्स हो पाखे जब दही अच्छे तो आप दही यूज करेंगे दही बहुत जल्दी मैरिनेट हुए तो मो आम पाखे दही मिललानी आम से सारे सेमती पियाज पकई मैरिनेट कर देखो आम अलरेडी मैरिनेट कर भलि एमती आप मिक्स करेंगे घोड़े रखिदे गोटे साइड अलरेडी मोर मैरिनेट हो गला भल मगरे आम सेपटे साइड देखिए भात आमर हो गला तो आम ए देखो तेल गरम करके डालचीनी पत्र पकईले डालचीनी आ पत्र आम रोचे तेजपत्र पकईले टिके ना जस्ट तेल ताती कलर आसला से आम पकईबा आमर पियाज ऐड करवा कि अलरेडी डालचीनी सब पड़ुचे आमर जहाँ सब पड़िया कथा सब जस्ट टे पत्र पोड़ा टाइप रहे आम ए पियाज ऐड कर देखो मुझे अलरेडी पियाज ऐड कले देखो मो पत्र पूरा पोड़गला पाखापाखि गला मो पत्र तो ये आम ए पियाज ऐड करवा। देखो मुझे पियाज ऐड कर मुझे अलरेडी ग्राइंडिंग पियाज अधा ऐड करते आम क्रप पियाज ऐड कर खरा को लाइट चुटके अभी हेवी आउची तो जो कलर आसा कथा सेम कलर देखा जाऊँगी कि देखो लाइट हेवी आम अदरक पेस्ट जोटा कि अदा पेस्ट आम करते ग्राइंडिंग करते अदा रख ग्राइंडिंग करते आम पकईले किसी समय मिक्स करिया मिक्स कलापर आम किसी समय मिक्स कलापर आप रसुण रोचे रसुण भी आम पेस्ट कर देचु तो ताकू भी आम पकईबा किंतु अलरेडी रसुण पेस्ट हो रसुण पेस्ट आम पकईबा तो आम या सेमती कंटिन्यूअसली मिक्स कर चलता कारण जिते मन आम कलर न बाहर अदा रसुण पेस्ट गैस न जाए आम से जाए जो आम अदा रसुण जो गैस थाए से गैस जो न जाए आम से मिक्स करवा।
କିନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଯିବା ପରେ ଆମେ ମସଲା ଏଥର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆମର ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ସିମଲା ଲଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି କଲର୍ ପାଇଁ ପକାଯାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଡଙ୍କି ମାରୁଥିବେ, କାରଣ ନହେଲେ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଆମେ ପକାଇଲେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡା, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡା, ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଅଳ୍ପ ପକାଇବା, ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ରହିଛି ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇବା, ମିକ୍ସ କରିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଇଟା ଲାଗିଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ଦେବା। ଇଏ ଆମର ରହିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟାକି ଫେମସ୍, ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ମସଲା, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଖଡ଼ଗପୁର ମସଲା। ସେଇଟା ଆପଣ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବାହାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ପକାଇ ସାରିକି ମୁଁ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରୁଛି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ, କାରଣ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ତଳେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ, ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବେ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏହାର ଗ୍ୟାସ୍ ଗଲା ପରେ, ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଟିକେ ହେଭି ହେଲା ପରେ, ଜଷ୍ଟ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଳୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବି ଏଥର। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମର ବେଶୀ ଆଳୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଜାଣିଥିଲୁ। ସେଥିରେ କ୍ରପ୍ ଆଳୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକାଇବା। ଆଳୁକୁ 5 ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିକେନ୍ ପକାଇବା। ଚିକେନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରେଭି ହେଇଥିଲା, ସେ ଗ୍ରେଭିରେ ମିକ୍ସ କରିବା ସେ ଚିକେନ୍କୁ ସବୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆମେ କଭର୍ଟା କାଢ଼ିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରୁ ଆମର ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିକେନ୍ ନ ହେଇଯାଇଛି ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା କଷା ଯାଏ। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଚିକେନ୍ କଷିବା, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଚିକେନ୍ କଷିବା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଗ୍ରେଭି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆମର କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରାପୁରି ଡିଟୋ କଲର୍, ଯେଉଁ କଲର୍ ଆସିବା କଥା ଚିକେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି। ଆମର ଗ୍ରେଭି ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ଜିନିଷଟା କରିବା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲେ ଚଳିବ, ନ ଆଡ଼୍ କଲେ ଚଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ବ୍ୟାକ୍ ପାଣି ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଲେ ଆମେ, କାରଣ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପକାଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ, ଏବେ ବି ପକାଇଲେ ଅଳ୍ପ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଖଡ଼ଗପୁର ମସଲା, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍, ସେଇ ମସଲାର ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଅଲଗା କିଛି ମସଲା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଗରମ ମସଲା ବଗେରା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଛେ। ଗରମ ମସଲା ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କଲେ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ପୋଡ଼ିବ, ତ ଲିମିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଚିକେନ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚୁଲିରେ ବଞ୍ଚେଇକି ଘାଣ୍ଟିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏତେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।